लेट्स गो टू 2 years बॅक. येस. तुम्ही दादागिरी करता ॲक्च्युअली डेमोक्रेसी करना. तुमकां अशें दिसता आज की तूं इंडिया अलायन्सान पावला म्हणटकीर काँग्रेस शुद्ध जाली. मंथन शेतांतल्यान अमृत निर्माण जाता, तें अमृत आमी गोंयांक दितले. अमृत वेन्झी. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. सध्या लोकसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू जाल्ली आसा आनी हळू ताका नेट येतलो. पूण ताच्या पयलीं आम आदमी पक्षान एक बॉम्ब घातलो. तो म्हणजे ताणें आपलो उमेदवार पयलींच जाहीर केलो आनी ताणें सांगलो की हो इंडिया अलायन्साचो उमेदवार. आतां थंय तें सोंपूना. काल आमी पळयलें की अमित पाटकर आनी अमित पालेकर हे दोगूय आपआपल्या पक्षाचे जे फुडारी आसात ते मोपा विमानतळाचेर एकट्याय बॅग घेवन देंवतना दिश्टी पडले. आतां ते खंय गेल्ले आनी कितें चल्लां हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी मेळपाक आयिल्ले आसा. अमित पालेकर, आम आदमी पक्षाचे फुडारी, तुमी दिल्लीच्यान दोगूय जाण एकाच विमानान आयले आनी कोणें तरी आमकां फोटो धाडलो आनी आमी तो ब्रेक केलो. आतां तुमी ब्रेक करून सांगा आमकां एग्जॅक्ट कितें जालें दिल्ली तें. मोपा विमानतळार खुबश्या जाग्या वयल्यान विमानां देंवतात. तेन्ना ती खंयच्यान आयली, कोण खंयच्या विमानान आयलो आनी कोण खंय मेळ्ळो आनी फोटो खंयच्यान आयलो, हे गोश्टी म्हणजे रिसर्च करपा सारक्यो गोश्टी. आनी पॉलिटिकल रिसर्च इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रायट नाव, बिकॉज म्हाका दिसता हाज्या पेक्षा व्हडले कन्फ्यूज स्टेटीन लोक न्ही पूण BJP जाल्ले सद्या की चल्लां कितें काय म्हणून. पण एक पुस्तक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा जें म्हाका दिसता प्रत्येक पॉलिटिशनान वाचपाक जाय. तें म्हणल्यार चाणक्य आनी चाणक्य निती. तर ताका अनुसरून कांय गजाली हांव तुका आतां सांगूंक शकना, पूण निती आनी चाणक्य निती आनी कलयुग निती कशी मिक्स करून पॉलिटिक्स करपाची पळय, हाचे धडे आमी फाटल्या 2-3 म्हयन्यान घेतल्यात. तेन्ना एअरपोर्टार कोण आशिल्लो, खंय आशिल्लो, खंयच्यान आयलो, बॉम्बेच्यान आयलो, कॅलकटाच्यान आयलो काय दिल्लीच्यान आयलो, ह्या प्रश्नाचें उत्तर तुका ह्या इंटरव्यून तरी मेळपाचें ना. पूण नेक्स्ट 2-3 दिसांनी कांय गजाली तुका कळटल्यो ज्यो गोंयच्या भल्या खातीर आसतल्यो, गोंयच्या बऱ्या खातीर आसतल्यो, इंडिया अलायन्साच्या बऱ्या खातीर आसतल्यो. आनी लोकां मदीं जर कितें डिफरन्सीस ऑफ थॉट्स जाला, एक ओपिनियन जर जाला की हे कितें काय म्हणून, जाल्यार ताजेरूय क्लॅरिटी आसतली. हाजेर आमकां कांय आन्सर मेळूना कितें जालें आनी बरें खंयच्यान आयले थंयच्यान सुरू करुया. तुमी मोपाच्यान पणजे आयले. बरोबर. ते आपापल्या गाडयेन एअरपोर्ट आयले. पळोवपाक गेल्ले. ना म्हजे बरोबर आशिल्लो. कांय गजाली अश्यो आसा न्ही की कांय गजाली आमी जशें हांवें म्हणलां की इंडिया अलायन्स वॉज फॉर्म टू डिफीट करप्ट BJP. आनी त्या इंटेन्शनान खंयच डिफरन्सीस येवना आनी येवच्योय ना. कारण आमी आज पळयलां की वेगवेगळ्या तरेन एक बारीकसो सुद्दां खंय तरी एक रिपल जालो अलायन्सा भितर जाल्यार BJP सोमतो ताका एक वादळ आयिल्ल्या भशेन ते स्प्रेड करता की हे फुटले, हे वेगळे जाले अशें म्हणून. हातल्यान तांचो भंय दिसून येता. भंय इंडिया अलायन्सा बद्दल दिसून येता. ज्या तरेन BJPची वाटचाल चल्ल्या भारतभर, ज्या मनशांक तांणी ईडी लायिल्ली, ज्या मनशांचेर तांणी म्हणिल्लें की ते अमक्या स्कॅमान आसा, तमक्या स्कॅमान आसा, त्या सगळ्या लोकांक तांणी फाटल्या 3 ते 4 म्हयन्या भितर पार्टीच्या कावेन घेतल्या. पार्टीच्या कावेन घेतल्या उपरांत तांचें मशीन एक्टिवेट जाता. मशीन एक्टिवेट जाल्या उपरांत इमिजिएटली ते क्लीन जाता. म्हणजे दूध की सफेदी BJP से आय हो नवो जो एडवर्टिजमेंट आसा तो तांचे कडल्यानूच सुरवात जाल्या. सो ते आतां सगळे साफ जाले. जशें तुमी महाराष्ट्रान पळयलें, तो स्कॅम न्हय, ताचो कसलो तरी स्कॅम आशिल्लो तो बिल्डींग स्कॅम, ताका तांणी घेतलो. काल ताका राज्यसभेक धाडटा. भुजबळ तूं पळय, तूं पवार पळय, तर अशे खुबशे गजाली आसा. नितीश कुमार आनी ज्या लोकांनी कांय गजाली पयलीं उलयल्ल्यो त्यो गजाली सोडून तांणी आज वेगवेगळ्या रुपान कशे तरी 2024 जिखपाक जाय. नाजाल्यार तांकांय खबर आसा की जे तांणी सुरवात केला ताजो एंड खंय तरी दुसरे करतले म्हणून. सो ते सगळे विचार करून आमी एक लोकां मदीं जो संभ्रम निर्माण जाला बिकॉज ऑफ वॉट एवर रिजन्स, मे बी ऑफ द व्यू रचना म्हण तूं की आमी केल्ली ती, ताचे बद्दल तो संभ्रम आमी क्लियर करतले. तूं आतां आमकां मोपाच्यान महाराष्ट्रा व्हेले, खंय व्हेले, पूण तुमी दोगूय जाण खंय गेल्ले ते पयलीं. आमी फक्त गोंयच्या भले जावपा खातीर एका जाग्यार गेल्ले, ज्या जाग्यार आमकां आमी स्वताहून हो निर्णय घेतिल्लो. आमचे पक्ष श्रेश्ठी आसा, आमचे नॅशनल लिडर्स आसा, नॉट जस्ट आम आदमी पार्टी पूण काँग्रेसाचे जे लिडर्स आसा,
तांकां मेळून एक पर्याय कसो हाडप, एका तरेन कशें रावप, आजचोच विशय न्ही. 2024 इज वन पार्ट ऑफ इट. 2027 आनी हाच्या फुडाराकी गोंयान कशी एकठांय हाडप. गोंय हो एक वेगळो प्रदेश आसा. भारतीय पॉलिटिक्स जर तूं पळयत आनी गोंयची पॉलिटिक्स पळयत, जरी 28,000-30,000ची इलेक्शन एक असेंब्ली आसली तरी इट इज नॉट एन इजी प्रोसेस. लोकांक दिसता की कमी इलेक्टेड आशिल्ल्या कारणान इट इज एन इजी थिंग म्हणून. नो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पॉलिटिकल टेरेन एज फार एज नॅशनल लेवल पॉलिटिक्स इज कन्सर्न. आनी केन्ना केन्ना जे नॅशनल लिडर्स आसता तांकां ताचो तात्पर्य येना जो पर्यंत एक्चुअली पॉलिटिक्सान पडून गोंया भितर रावून ते इलेक्शन लढटा. आमची पार्टीन ती इलेक्शनां लढल्या, काँग्रेस तर लढत आसा, पण नॅशनल लिडर्स तांचे इन्चार्ज आशिल्ले गोंयचे ते वेगवेगळ्या तरेन चेंज जायत आसा. आज तूं काँग्रेसाचे जे नवे लिडर जे आमकां गोंया खातीर अपॉयंट केल्यात ते पळयत आनी आमचे खातीर जे आमकां गायडन्स करपाक जे लिडर ते पळयत जाल्यार ते गोंयान तांणी टायम स्पेंड केल्लो आसा. गोंयान ते 7-8 वर्सां आमचो जो लिडर आसा ही हॅज बीन इन गोवा, ही हॅज मॅट पीपल, ही नोज गोवा पीपल. आनी ताचे खातीर म्हाका इजी जाता कांय गजाली तांकां सांगपाक. कांय गजाली काल आमी सडेतोड उलयले, म्हणजे ज्यो गजाली वी हॅड टू स्पीक व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. वी स्पोक yesterday in the meeting that was held between the leaders of both the parties and us. आम आदमी पार्टीची आणि काँग्रेसीच्या लिडरांची काल मिटींग जाली. आम आदमी पार्टीचे जे गोंयचे आसा, आमी दोगूय जाण प्रेसिडेंट आशिल्ले, तांचेय लिडर आशिल्ले आनी आमचे जे गायडन्स आसा ते गायडींग फोर्सूय आमी वेगवेगळ्या तरेन खंय तरी मेळ्ळे. खंय मेळ्ळे ते ताजें उत्तर तुका हांव आज दिवंकूं शकना, पूण मिटींग जाल्या. जी गजाल बरे खातीर जावपाक जाय ती मिटींग काल जाल्या आनी ती एक पर्टिक्युलर रायट दिशेन काल गेल्या. कारण काल आमी खुबश्यो गजाली स्पश्ट उलयले. आमी स्पश्ट उलयता आसतना गोंयचे आसा, जो गोवा सेंट्रीक इशू आसा त्या इशूचेर उलयले, गोंया सेंट्रीक जे पॉलिटिक्स आसा त्या इशूचेर उलयले आनी आय थिंक वी वील कम आउट विथ अ वंडरफूल सोल्युशन. सो वेन्झी कॉन्टेस्ट करता करना ह्या विशयाचेर आज उलोवन आमी कांय हें करपाक ना. आमी वेन्झीक डिक्लेअर केला ऑलरेडी कॅन्डिडेट म्हणून. ताचे बद्दल फाटीं सरपाचो विशय आज उलोवपाची शक्यताय आज तूं म्हजे कडल्यान घेवनूय वचूं नाका. पण आमी जे इंडिया अलायन्स म्हणून एज अ अलायन्स वी आर देयर टुगेदर. अंडरस्टँड वन थिंग दॅट इंडिया अलायन्स इज टुगेदर. इंडिया अलायन्स खंयच ब्रेक जायना. इंडिया अलायन्साचेच कॅन्डिडेट तुमकां सावथ आनी नॉर्थाक आसतले. तुम्ही दादागिरी करता, एक्चुअली डेमोक्रेसी करना. तूं म्हणटा हो म्हाजो कॅन्डिडेट आनी आतां उलोवपाक बस म्हणून. नाही, कांय गोश्टी तुका एक सांगता हांव, दादागिरी हो इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग वर्ड टू यूज वेन इट कम्स टू you are acting like that, arm no? twisting and dadagiri is when two people are not friends. When it comes to friendship, you don't arm twist, you don't do dadagiri. पण नीती आणि चाणक्य नीती आणि राजनीती ही खंय तरी आर सिनॉनिमस वर्ड्स. इवन दो वी से दॅट दे आर 2 or 3 डिफरंट वर्ड्स म्हणटा पळय, न्हय. एक नीती आसप, एक चाणक्य नीती आसप आणि एक राजनीती. आणि ह्या सगळ्याची जी व्यूहरचना जाता तातल्यानच एक बरो समटायम्स एक मंथन शेतांतल्यान अमृत निर्माण जाता. ते अमृत आमी गोंयांक दितले. अमृत वेन्झी आसूं किंवा हांव आसूं किंवा आनी कोणी आसूं, पण जे अमृत गोंयाक जाय, जे गोंयचे जे विश भारतीय जनता पार्टीन पसरयला ते जर साफ करतले, जे रामराज्य खऱ्या अर्थान गोंयान येवपाक जाय अशें आमकां दिसता, ते रामराज्य जर गोंयान येवपाक जाय जाल्यार बीजेपी ते गोंयान रामराज्य हाडूंक शकना. हाचे जे म्हणजे हाचे बद्दल दोनाय पार्टींक कळ्ळां की वेगळे वचून कांयच साध्य जावपाचें ना. सो इंडिया अलायन्स वील कॉन्टेस्ट बोथ. इंडिया अलायन्स वील कॉन्टेस्ट बोथ द सीट्स एज फार एज गोवा. आनी वेन्झीचेर आतां म्हणसर हय. वेन्झीक आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केला एज अ प्रोबेबल कॅन्डिडेट फॉर साऊथ गोवा. 100% म्हणजे पळय कशें आसा, इफ इट इज नॉट हाफ हार्टेड डिसिजन दॅट वॉज टेकन, बट वॉट एवर दॅट इज इन द बेनिफीट ऑफ गोवा अँड गेटिंग दॅट सीट इलेक्टेड फ्रॉम साऊथ गोवा will be done by Aam Aadmi Party, will be done by Congress, will be done by India Alliance. And when these talks we had over a period of time, not just yesterday or day before yesterday, even today morning also we have had certain con calls and certain this. But काय गजाली कशा आसा, which is between, it is party politics which we are doing, which is the India Alliance beneficial for the people, whatever decision that is there, that is being discussed. Sukhin is creating a nutritional revolution in Goa, fusing traditional nutrition with the new age convenience. Presenting Sukhin. Changing the way Anganwadi serves nutrition. Nutrition packed, easy to prepare,
ready-to-eat, tasty food supplement. Prevents malnutrition among children, helps to improve fetal growth, regulates hormones, strengthens bones, gives energy throughout the day. No more raw ration, benefiting children and mothers with no pilferages. Register at the nearest Anganwadi today. Issued in public interest. आम्ही कन्फ्यूज झाल्या सध्या म्हणून विचारतो तुका. नाही, काय गजालीन केन्ना साऊथ confusion असं वाचपाक गोवा जाय. साऊथ गोवाक वेन्झी फायनल काय वेन्झी फायनल विथ कंडिशन्स एप्लाय. इंडिया अलायन्साचो जो कॅन्डिडेट म्हणून आम्ही अनाउन्स केला तो वेन्झी आसा. झाला. आणि जी गजाल इंडिया अलायन्साच्या आणि गोंयच्या भल्या खातीर साऊथ गोवाचो सीट जिखपा खातीर जी गजाली आमी करच्यो पडटल्यो बरोबर त्यो आमी करतल्यो. म्हणजे वेन्झीक इलेक्ट करून हाडपाक जो इंडिया अलायन्साचो आमचो कॅन्डिडेट आसा, वेन्झी आसूं, हांव आसूं, तूं आसूं, कोणूय आसूं, ताका निवडून हाडपाची जबाबदारी आमची आसतली आणि इंडिया अलायन्स ब्लॉक म्हणून आमी ते करतले. ओके, सो वी विल लीव इट लायक दॅट, कारण तुका आन्सर दिवचो ना स्ट्रेट ऑन वेन्झी. म्हाका दिसता ते तुका कळूंक जाय आता आशिल्लें. 10 फावटी तू आवाचू म्हणटा. सो नॉर्थन तू नाही, पळय कशें आसा, जर इंडिया अलायन्सान सांगलें की हांवें इलेक्शन लडपाक जाय नॉर्थाक, वाय शूड आय नॉट डू इट? See, it is a faith that my party and India Alliance bloc will put, if at all it is required to be done. हांव म्हणटा की आमी जे विचार घेवन लोकां कडेन वतले ते विचार फक्त प्रोग्रेसीव आसा. तातूंत भितर एज्युकेशन आसा, तातूंत भितर ऑनेस्ट पॉलिटिक्स आसा, तातूंत भितर हेल्थ सॅक्टर आसा, तातूंत भितर एज्युकेशन, बेरोजगारी, हे सगळे विशय आसा. आज लोक कितलेय बाकीच्यो गोश्टी उलोवं, पण अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट एवरी वोटर वॉन्ट्स टू वोट फॉर. आज ताका पडून गेल्लें ना की थंय कितें चल्लां म्हणून, ताका पडून गेल्लें आसा की आज म्हाका दनपारां कितें जेवपाक मेळटलें, आज म्हजो खंय बरे भशेन शिकतलो, हांव बरो ना जाल्यार म्हाका हॉस्पिटलांत तेच ट्रिटमेंट मेळटलो की म्हाका चार्टर करून वचचो पडटलो. म्हणजे जर हांव सामान्य नागरीक आसा जाल्यार म्हाका एका जाग्यार वतलो जाल्यार म्हाका जनरलानूच वचूंक जाय काय सगळें करूंक जाय, काय फक्त पॉलिटिशनूच चार्टर करूंक शकतले, पॉलिटिशनाकूच तो VIP रूम मेळटलो, काय गरज पडली जाल्यार खाली रूम ना जाल्यार म्हाकाय तो मेळटलो, हो विचार आसपाक जाय. सो VIP कल्चर जे आसा गोंयांत जे जाला, पॉलिटिकली जे क्रिएट केला, ते सगळें बंद जावपाक जाय. आनी ते बंद जावपाच्या निमतान एक नवो एक पर्याय गोंया खातीर मेळपाक जाय. आनी तो इंडिया ब्लॉकाच्या निमतान आमी समोर दिला. आमी लोकांक एक ऑप्शन दिलां, जे ऑप्शन गोंयकारां कडेन केन्नाच नाशिल्लें. सदांच लोकांच्या मनान डावट आसतालो की हाका वोट करूं की हाका वोट करूं. कारण अशें आसतालें की एक सायडीन BJP आसताली, एक सायडीन 4 वेगळे पक्ष आसताले. 67% लोक 4 वेगळ्या पक्षां मदीं रावताले. 33% 32% जे 28 ते 32 मदीं तांचो जो आंकडो आसा तो थंयच उरला. पूण ताचे पेक्षा 2/3 चड लोकांनी तांच्या विरुद्ध मतदान केलां. आमी आज तो पर्याय दिला, त्या जे 67% वोटर्स आसा तांकां तो पर्याय दिला की यू हॅव अ चॉयस ऑफ डिफिटींग करप्शन by this candidate, and it is going to be a consensus candidate, and we are trying to do that not just for 24 elections but also for 27 elections. आणि फुडली जी इलेक्शनां जातली ताकाय, म्हणजे गोंयांत एक असो पर्याय where people will be definite that this person is going to be there with this India Bloc Alliance or collectively with Congress or AAP together for the future of Goa. मनातलो जो डावट आसा तो क्लियर करपाक जाय म्हणून आमी त्या दिशेन काम करता. आणि ताका जर खंय तरी ठेच बसता, ताका जर खंय तरी एक हर्डल येता जाल्यार तो हर्डल इगो करून आमी हाडून दवरपाक जायना. ना काँग्रेस पक्षान दवरपाक जाय, ना आम आदमी पक्षान दवरपाक जाय की तो इगो, आमचो इगो, आमी आतां हें केलें म्हणून आमी आतां ताजेर ठाम उरतले. न्हय, जे डिसिजन बदलपाचे पडत किंवा घेवचे पडत ते आमकां घेवचेच पडटले. आनी ते घेतले जाल्यार कांय निर्णय कठोर आसतले. कितलेय तोपूं पूण सत्य हें सत्य आसता. Sometimes it is very sharp and it points at you, it hurts you sometimes. But you have to speak the truth. And I think I'm here to speak the truth with you. But of course, by understanding the fact that I have to also consider the India Bloc Alliance, जो धर्म आसा, alliance जो धर्म आसा, ताका विरुद्ध हांव कांय करपा जायना. To hurt that alliance. Time you are together. If you are not together, you are not together. हांवें कांय गजालीचेर तुका हाजे पयलींय सांगलां की जे कांय पक्ष आसा गोंयांत, जर ते म्हणटा की आमी गोंयच्या भल्या खातीर आसा जाल्यार ते एकत्र टेबलार आमचे कडेन कित्याक येना, हो प्रश्न आसता. सदांच प्रश्न निर्माण जाता. काय पक्ष इन द सेन्स रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी? आजच्या घडयेक फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्सूच आसा जे म्हणटा आमी वेगळी चूल मांडटले म्हणून. पूण ती वेगळी चूल मांडटा आसतना कांय गजाली तांणी म्हाका एक्चुली एक गोश्टीचें आकलनूच जायना की एक रिजनल पक्ष जो 10% वोट घेवन आज आसा पयलींचे,
आनी तातूंत म्हाका दिसता 100% बदल जावन ते कमी जाले आसतले. तो म्हणटा की आपूण दुहेरी नागरिकत्व दितलो गोंयच्या लोकां खातीर. म्हणजे एकदां पोगो पोगो म्हणून लोकांक पिशान काडले. पोगो पोगो म्हणून बाबडे ते UK वाल्यांनी डोनेशनाय दिली, UK वाल्यांनी तांचे बरोबर रावले. पोगो बील खंय? आज 2.5 वर्सां जायत आयली. पोगोचे बील तुमी घाई गडबडीन हाडूंक जाय म्हणून हाडले. तुमकां खबर आसा? They don't have strength also in the Question assembly. is not the strength. Question is what is the law? Does India allow dual citizenship? In fact, आज लंडनचे आणि दुबयचे आणि वेगवेगळ्या कंट्रीचे लोक तांचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा पळय म्हाका मेळून गेले ह्या विशयाचेर की आज तांच्या आवय बापायचे जे पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट आसा बिकॉज तांचो बर्थ थंय पोर्चुगलाक रजिस्टर आसा तो कॅन्सल करता पासपोर्ट. म्हणजे जो आज गोंयकार आसा whose birth for whatever reason is registered in UK or in Portugal, तो थंय पासपोर्ट रिन्यू करपाक वता ताजो पासपोर्ट कॅन्सल करता. ही इज एन एलियन इन इंडिया. हाजेर तोडगो काडपाचें कोणूच उलयना. फटिंगपणान उलोवपाक हजार गोश्टी करता. ड्युअल सिटीजनशीप झक मारू, पूण हो विशय तुमी खंय घेतलो? अजून पर्यंत आरजी न्हिदले ह्या विशयाचेर. हो विशय इतले दीस कित्याक घेवना? कित्याक गरज पडली त्या UKचे आनी युरोपान जे आसा लोक आनी जे दुबय आसा म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाचो आनी ह्या विशयाचेर उलय म्हणून सांगपाचो आनी हो विशय घे म्हणून सांगपाचो. आमी केलें, आमी करपा जाय तें. आमी आमच्या राज्यसभा MPकय सांगलां की हो विशय घेवचो पडटलो म्हणून. कारण हो विशय नॅशनल इम्पॉर्टन्साचो आसा. आज प्रत्येक गोंयकाराक हो विशय इम्पॉर्टन्स आसा. म्हजो आवयचो किंवा आनी कोणाचोय बर्थ थंय रजिस्टर आसूंक शकता. आमी कांय करूं ना, आमकां इच्छाय ना करपाची, पूण आसूंक शकता, बाय डिफॉल्ट आसूंक शकता. कारण 1961 पयलीं So dual citizenship will be one issue that dual citizenship is something that is not within the domain of local politicians. It's an issue which has to be taken up by we are the talking central about leadership. Lok Sabha election. लोकसभा इलेक्शन चे गजाल आमी करता तेन्ना तूं एक निवडून आयलो जाल्यार तूं करूंक शकता, ते काय करूं शकना. ते गजाल करता जाल्यार कलेक्टिवली करची पडटली. हांव नंबर्स सांगता तुका. 10% कितले वोट पडले आतां? 10%. 32च्या आसपास पडले BJPक, 28च्या आसपास काँग्रेसीक. आमी 7-8% फाटल्या इलेक्शनाक आनी आमचे वाडत आसा. 28 जोड, बेरीज कर, एडिशन कर. 28 + 7 35 जाले. आमचे दोगूच जाण मिळून जाले. TMCचे हाचे ताचे 1% धरले 36, 37, 38 जाले. ताका जर RGP जुळत जाल्यार ते कितले जाता? 48% जाता. 10% आनी 32 BJPचे मायनस कर. 32तल्यान 22% तुवें उडी मारपाक जाय पयलीं. म्हणजे ना जाल्यार तुजे 10% काडटा ते 67%तलेच काडटा तूं. हें कोणाक कळपाक नाका, हें लोकांकूय कळपाक जाय की 67%तले 10 काडले जाल्यार उरले फक्त 57%. ते जर स्प्लीट जाले जाल्यार BJP एडवांटेज घेता. सो ह्यो गजाली अरिथमॅटिक घेऊन बसला. अरिथमॅटिक इज नॉट बेसिकली इट इज ऑल पॉलिटिकल नंबर्स. चाणक्याच्या पुस्तकान अरिथमॅटिक आसपाना. At the end of it, what matters? What does matter? Numbers matter. What in politics, when it comes to majority, numbers matter. When it comes to votes, numbers matter. एक vote matters. One vote matters. We have seen 70-80 वोटान जिकिल्ले BJPचे लोक पयल्या ज्या जाग्यार 4 पार्टींनी मिळून. आज तूं नावेलीचें एक्झाम्पल घे. नावेलीचो कितल्या मतांनी जिखलो? सगळी एडिशन करीत जाल्यार 12,000 मतां ताच्या अगेन्स्ट आसा. लेट्स टॉक अबाउट लोकसभा. नो, आय एम टॉकिंग अबाउट लोकसभा. लोकसभेन जर आज 2.5 लाख 3 लाख वोटिंग आसा, जर 6 लाख नॉर्थाक आसा वोटिंग, 6 लाखांतली 10% म्हणून 60,000 जर काडली आनी RGPन धरून चलया की 10% पडली, उरिल्ली मतां 32% BJPक पडटा ती पडटात. हांवें जर 10% काडली जाल्यार ती 10-20 जाली. काँग्रेसीन जर 28 काडली कितली जाली? 48% जाली आनी 32 जाले. पूण जिखलो कोण? सो 48% or 50% ऑफ द वोटिंग इज वोटिंग अगेन्स्ट BJP. बट winning because people like this parties say that we will join and in 1 hour they change. एक वरा पयलीं तो सांगता I don't mind India alliance. Fact is revolutionary Goan is going on its own. Yes. जालें आनी तुवें सगळें हें केलें जाल्यार इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट येयना निवडून. नाही, आता जर आमी एकठांय रावले, आमी ते रावना म्हणटा. कोण म्हणटा? रेव्होल्युशनरी गोवन सांगिना तुमच्या बरोबर नाका आतां गरजूय ना. ताणें अनावन्स केला सो प्रश्नच ना. सो आमी एकूच विदाउट देम आर यू गेटिंग इलेक्टेड ऑर नॉट? बोथ सीट्स आर व्हेरी पॉसिबली लुकिंग टू बी इलेक्टेड इफ यू फायट टुगेदर अलॉंग विथ एज इंडिया अलायन्स. If I want to vote for BJP, I have a Modi in my mind. If I want to vote for India Alliance, हांव कोणाची तकली दवरूं की बाबा हो प्रायम मिनिस्टर जातलो? आमी खरगे म्हणला, आमी वी हॅव नॉट सेड दॅट केजरीवाल जातलो किंवा आनी कोण जातलो. वी हॅव व्हेरी कॅटेगॉरिकली सेड दॅट आर मेजर अलायन्स पार्टनर इज काँग्रेस आनी मल्लिकार्जून खरगे जे आसा तांकां करा म्हणून तुमी.
प्रश्न हो आसा की आज गोंया खातीर कोण कितें करता, गोंयान करप्शन कोणी हाडला. तुका जर वोट करन दिसता मोदीक कुशीक दवर आनी पणजेन एक रावंड मार म्हजे बरोबर. एक तर तूं बरो ना जातलो, एक तर तुजो हातपाय मोडटलो, नाजाल्यार एक तर तूं पणजे परत येवपाचो These are प्रॉमिस state करतलो. subjects. नो, क्वेश्चन इज नॉट स्टेट. अल्टिमेटली वॉट हॅपन्स इन सेंटर इज ऑल्सो फॉर द स्टेट. आज परिस्थिती पळय मरे तूं. आज म्हारगाय खंय पावल्या, आज तुजो सिलिंडर खंय पावला, आज तूं सगळे कुशीक दवर. आज तूं एज्युकेशन सेक्टरान कितें चल्लां तें पळय. आज आतां ते बॉन्डाचो विशय आयलो. काल सुप्रीम कोर्टान एक डिसिजन घेतलें की इट हॅज टू बी मेड पब्लीक. नाव थिंग्स वील कम आउट अँड सडनली बीजेपी कम्स इन डिफेन्स टू दॅट अँड प्रोबेबली दे मायट कम इट एन ऑर्डिनन्स नॉट टू डिस्क्लोज इट ऑल्सो. एअरपोर्ट, मुंबय एअरपोर्ट GMR आशिल्लो, GVK आशिल्लो, कोणाचो जालो. गोवा एअरपोर्ट हळू तसोच वतलो. बाकीचे एअरपोर्ट खंय गेले, पोर्ट खंय गेले, हे सगळे नॅशनल. हे अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट you may not feel that today what happens in the center is not affecting you. It will affect you. In another 10 years time there will be revolutions, and revolutions will be to fight for food, hunger, education, for jobs, for health. Do you want that? Everything has gone to dogs. Please understand one thing की GDP दाखयली, GDP नी पर कॅपिटा कितें जाला हें सांगा न्ही. जो एक्सपेंडिचर आसा तो खंय पावता तो दाखय तूं आमचो. आज डॉलर खंय पावला तो विचार कर ह्या गोष्टीचो. जो डॉलर आशिल्लो 46 रुपया त्या वेळार ते म्हणटाले की इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मन्स ऑफ द गव्हर्मेंट. टुडे वेन डॉलर इज लिंगरिंग एट अराउंड 80, 85, 86, why is it not directly proportional to the failure of the India government? is talking about becoming National? third Where? biggest economy of the world. पेपरार आमी खूब कितें कितें अचीव It is करता. already fifth biggest पेपरार आमी economy भयंकर from गजाली 10th to 5th. Yes, ऑल सेड एंड डन. आज मध्यमवर्गीय मनशाच्या बोल्सान कितें आसा हे तूं पळय. आज आमी एक रँडम सर्वे करूया. 10 लोकांक सांगया 25 तारखेक म्हयन्याच्या एंड ऑफ लास्ट वीक ऑफ म्हणजे 1000 म्हणू शकतलो रे काय म्हणतो तुज्या भुरग्याचे एक्स्ट्रा कितें तरी. हे आमी 10 मिडल क्लास लोकांक विचारया. आउट ऑफ हीज बजेट वेदर ही विल बी एबल टू स्पेंड 1000 मोर देन हीज बजेट एंड ऑफ अ मंथ. कितें आन्सर येता तें पळय. रँडम करया. हांव म्हणना तुका. आमी पळयल्या परिस्थिती रे. आमी आज पळयल्या की गोंयांत जर कोण खरोच घरान कोण बरो ना जालो जाल्यार ताची परिस्थिती अशी आसता की ताका विचार करचो पडटा की आमी आयच्यान कितें खावपाचें, कितें जेवपाचें आनी कितें मोडपाचें काय म्हणून. ही परिस्थिती आसा. सी, हॅपिनेस इंडेक्स इज मोर इम्पॉर्टंट देन युअर GDP एंड यू आर सेईंग दॅट की भारत आज 5th ग्रोईंग इकॉनॉमी. ऑल सेड एंड डन. पूण तुजी प्रजा कितें करता. अस्तिदंती मनोऱ्यान बसून कांय गजाली उलोवपाक व्हेरी इजी, पूण सकयल प्रजाचें कितें चल्लां तें हाल पळोवपाक जाय. गरिबाक हांव परत हांव सांगता, एक जो बिलो पॉवर्टी लायन आसता पळय तो सदां सुखी, कारण ताका सगळें सरकारा कडल्यान मेळटा, ताका फुकट मेळटा, हें तें सगळें मेळटा प्रोबेबली, आनी ताका तितलें पुरो जाता. पूण मिडल क्लास मनीस जो ना तर त्यो डोल्स घेवपाक शकता, मिडल क्लास मनीस जो 20-25 हजाराच्या पगाराच्या ब्रॅकेटान आसा, तो आज जीवन कशें जगता हें तूं सांगूंकूच शकना. बरं म्हाका एक ताका सांग. सिलिंडर म्हयन्याक एक लागता जाल्यार ताजो 1000 रुपया थंयच गेलो मरे. ती परिस्थिती, पेट्रोल, एज्युकेशन, हेल्थ, हे सगळे विशय, हे विशय कोणाचे, हे नॅशनल विशय. म्हाका एक सांग. हय. नेगेटिविटी ऑफ काँग्रेस. लेट्स गो टू 2 years बॅक. येस. आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स केल्ली, हांवें इंटरव्यू केल्ली अरविंद केजरीवालाची आणि चड्डाची. ही सेज यू वोट फॉर काँग्रेस मीन्स यू आर वोटिंग फॉर BJP. करेक्ट. वॉज युअर म्हणिल्लें हांवें म्हणिल्लें. ओके, तुवें म्हटिल्लें. नाव आतां ही जी नेगेटिविटी, टॉक्सीक एनवायरमेंट टुवर्ड्स काँग्रेस तुमी क्रिएट केल्ले ऑल दीस वायल, ओके, जस्ट टू वीन 2022 इलेक्शन. डोंट यू थिंक इट वील वर्क नेगेटिव्ह नाव? नाही, पहिली गजाल म्हणजे इट वॉज नॉट जस्ट टू विन इलेक्शन. कांय गजालींनी जे आमदार तांचे निवडून आयले आनी जे BJPन गेले तांणी ते आमी म्हटलां ते बरोबरूय ठरयले. इट इज पीपल सेंट्रीक. वेन वी वर टॉकिंग अबाउट गोंयान एकदां डिफेक्शन जाल्लें, गोंयान परत सेकंड टायम डिफेक्शन जालें. काँग्रेसीचे 11तले 8 आमदार BJPन गेले. आमी तेच म्हणटाले की हांकां निवडून हाडले की हे अशें वता म्हणून. पूण आज जेन्ना आमी एका प्लॅटफॉर्मार येता, आमी आज एका प्लॅटफॉर्मार येवन कांय गजाली करता, जाल्यार ज्यो गजाली वायट घडल्या त्यो बदलपाक जाय म्हणूनच हें करता. ज्यो गजाली पयलीं ज्या तरेन वायट आशिल्ल्यो त्यो जर सुदारना आनी त्यो सुदारणा आपल्या चुकीक जाणून घेवन ही चूक आमची म्हणून ही सुदारपाक जाय म्हणून जर काम करना, नाजाल्यार फुडार केन्नाच बरो जावचो ना. काँग्रेस सुदारली म्हणटा. आमी जे आज काँग्रेसी बरोबर रावल्यात, तूं एक विचार कर की तांकांय ऑप्शन आशिल्लें वचपाचें. 8 कित्याक 11 ऑप्शन आसतलें वचपाचें.
जे लिडर्स आज काँग्रेसी बरोबर पयलीं बसून आसा तांकांय ऑप्शन आशिल्लें वचपाचें, पूण ते वचूना हाजो अर्थ दे आर डेडिकेटेड टू देअर पार्टी. लेट अस टॉक अबाउट आवर पार्टी. आय हॅव जॉईन्ड दिस पार्टी 2.5 years back, but today I am a dedicated soldier of my party. I am party president. There are people who are there for 12 to 13 years with the party, who are dedicatedly standing by me. Because एक आमी जो हांव म्हज्या पार्टी बद्दल तुका एक गजाल सांगूंक सोदता की जे इंटेन्शन्स आसा जे ऑनेस्ट इंटेन्शन आसा ते वॉलंटियरांतल्यान येता. पयलीं म्हणजे टॉप टू बॉटम आनी बॉटम टू टॉप. इट इज लायक दीस की आमचो टॉप मोस्ट जो लिडर आसा तो ऑनेस्ट आसा, आमचो जो बॉटम जो लिडर आसा तो ऑनेस्ट आसा, आनी तातल्यान जे सगळे जे लिडरशीप क्रिएट जाता ती एक ऑनेस्ट जाता. आनी समटायम वेन समथींग वीच इज नॉट रायट एंड वीच कम्स विथ इन कॉन्टॅक्ट विथ द रायट थिंग, इट टर्न्स आउट टू बी गोल्ड. वी आर लुकींग फॉर इंडिया ब्लॉक टू टर्न इन टू गोल्ड फॉर नेशन फर्स्ट. आमी म्हणटा मेक इंडिया नंबर 1. मेक इंडिया नंबर 1 जे आमी आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे केल्ले, आमी आनी सगळ्यांनी मिळून जो एक मुवमेंट सुरू केलो की इंडिया ब्लॉक जावचो. सगळे जे लिडर्स आसा काय गजाली आसा, कांय लिडर्सां भितर इश्यू आसा, पूण बीजेपीन पावलो म्हणून तूं शुद्ध जालो अशें जायना न्ही. ना पूण तुमकां अशें दिसता की इंडिया अलायन्सान पावलो म्हणटकीर काँग्रेस शुद्ध जाली. नाही प्रश्न तुम्ही वॉशिंग मशीन गेला आता कशें आसा बीजेपी भशेन. पळय आमी ईडी एंड कंट्रोल करना. आज ईडी जेन्ना काल महुआ मोइत्राक समन काडले, ताचे पयलीं सोरेनाक समन काडिल्ले, आमच्या केजरीवाल बाबाक समन काडले, अशें ते समन काडटा. तुवें आयकला बीजेपीच्या खंयच्याच आमदाराक, खंयच्याच मंत्र्याक समन काडटा म्हणून? खंयच्याच बिझनेसमॅनाक ईडीन समन काडल्या? अनलेस सो नो आय एम सेइंग दॅट सी द बीजेपीचे जे वॉशिंग मशीन आसा ते हार्डकोर क्रिमिनल जांकां अरेस्ट केल्या, जांकां जे ईडीन 2 वर्सां कस्टडीन रावन आयल्या, तांच्यो सडनली फायल शेणटा, हायकोर्टाक सबमिशन करता, कोणाची ऑडियो फायल शेणटा. सो जे वॉशिंग मशीन बीजेपीचे आसा ते क्रिमिनलांक साफ करता. हांगा आमी एकमेकांचेर पॉलिटिकल टिका केल्ल्यो आसा. हांगा आमी एक पॉलिटिकल जो आमचो जो 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 आयडिया आशिल्लो तो लोकां समोर दवरिल्लो आनी तातूंत खंय तरी करेक्शन केलां आमी, आनी तांणीय तांच्या भितर करेक्शन केलां. आनी जे गेल्या तांणी दाखोवनूय दिला की आमी म्हणटाले ते खंय तरी बरोबर आशिल्ले म्हणून. पूण आज जेन्ना हालीं गेले आनी पयलीं गेल्ले न्ही, 2017 गेले, 2022 गेले, आनी आज ते देवळान वचून रामरामूय करपाक लागले. ज्या मनशांनी देवा समोर शपथ घेतलो त्या मनशांनी देवाकूच फटयले आनी त्याच आज चार्टरान वचून थंय देव देव करता. म्हणजे हांचेर लोकांनी विश्वास दवरपाचो काय आमचेर दवरपाचो हो लोकांनी विचार करपाक जाय. You have full faith in Congress that I have full faith in this alliance. I have full faith in India alliance. I have full faith. I am if not ticket goes to Congress, I will be voting for Congress. I will not be voting for Aam Aadmi Party candidate or alliance candidate is just it is a non-legal. फाल्यां इलेक्ट जावन आयले की there is no legal. See legal म्हणजे तूं म्हणटा तशें जे तुवें म्हणलें तशें लिगल आनी इलिगल आनी मोरल गोंयच्या पॉलिटिक्सांनी पॉलिटिशनांनी मोरालिटी दवरल्या खंय. 8 जे गेल्ल्या पळय 8 हांव तुका पॉलिटिक्साचें उलयतां. गोंयचे पॉलिटिशना इतले घाण जे पॉलिटिशना ते खंयच ना. केन्ना म्हज्या आजेक जेन्ना कळ्ळें की हांव पॉलिटिक्स कितें घाण कित्याक वता, म्हणजे अशें इतले म्हजो एक आनी मामा 6 म्हयने म्हजे कडेन उलोवना पॉलिटिक्सान गेला म्हणून. म्हणजे पळय तूं पॉलिटिशियना बद्दल हेट्रेड कितली क्रिएट जाल्या ती कितें ही कित्याक लागून? कारण ही घाण जे 33 बसल्या त्या सायडीन पळय ती घाण घाणीक state and central subject. There cannot be difference. Using we your lawyers we are Indian democratic republic. We are not Goa. See, we have a fiduciary relationship. Even the state and center are two different entities for law. For all purposes, we ultimately elect our prime minister. So Goa, Karnataka, Maharashtra असे स्टेट करून तो सेपरेशन करपाक शकना. आम्ही प्रत्येक भारतीय गणराज्याचे अविभाज्य घटक. So yes or no, should I trust Congress or not? If India alliance is putting this candidate, we will stand by them, and we know for a fact that they will stand by India alliance, and we will vote for them. Why not? Why should we not? And we are in fact telling people of India, people of Goa. आमचे केजरीवाल बाब जेन्ना गोंयांत आयिल्ले तेन्ना तांणी एक स्पष्ट विचार लोकांसमोर मांडिल्लो की आमी इंडिया अलायन्सा अंडर इलेक्शन लढटा तेन्ना तुमी सगळ्यांनी एकठांय जावन इंडिया अलायन्साच्या कॅन्डिडेटाक वोट करपाक जाय. आनी जेन्ना म्हजो नॅशनल लिडर जेन्ना आमी सगळे आमचे जे लिडर आसता ते सांगता की इंडिया अलायन्सा बरोबर आमी आसतले आनी न आसचें ना, हाजे बद्दल कोणा बद्दल डावट क्रिएट केन्ना जावना. फुडाराकय आसतले. गोंयांत तर स्पेसिफिकली वी वील कंटिन्यू दीस अंटील असेंब्ली इलेक्शन्स ऑल्सो एंड फर्दर ऑल्सो.
आनी ते तुका दिसून येतले, नॉट जस्ट टुडे टुमोरो. वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग इन दॅट लायन. कांय गजाली हांवें पुस्तकान लिपोवन दवरल्या, ती एक पेज ती तुका जी आसा ती तुका जाय त्या वेळार हांव उक्ती करून दाखयतां. नेक्स्ट इंटरव्यू चाणक्यांत 100% ती आमी ती ल्हान पिंपळाची पानां बुकान घालताली तश्यो कांय गजाली त्यो बुकान दवरच्यो पडटा, कारण ते भायर आसत जाल्यार ताका व्हॅल्यू ना, पूण जेन्ना ते सुकता मॅच्युअर जाता तेन्नाच ताका व्हॅल्यू येता. सो आतां तो खुबश्यो value तुका हांव गजाली next तूं फुडल्या सांगना meeting सद्या तुकाच सांगता. पयली गजाल तुका सांगता. ब्रेक करपा. ओके, देव बरें करूं. आनी फुडले इंटरव्यू कमींग सून. वेन्झीचे म्हाका अजुनूय कन्फर्म कांय लागना. वेन्झी आतां म्हणसर तरी इंडिया अलायन्स कॅन्डिडेट फ्रॉम साऊथ गोवा. वेन्झी इज अ व्हेरी गूड पॉलिटिशियन. प्लीज अंडरस्टँड वन थिंग, वेन्झी सारको आमदारूय आसप, MP आसप, मंत्री आसप आनी खंयय आसूं तो, ही वील ऑलवेज बी पीपल सेंट्रीक. प्लीज अंडरस्टँड दॅट. आम आदमी पार्टीन आमचो क्रूजूय फॉर दॅट मॅटर, क्रूज सायलंटली वर्क करता. मे बी ही इज नॉट एबल टू, बट ताजे सारक्या मनशान 6 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी पडीक आशिल्ली फाटली कितलींशींच वर्सां आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जे करपाक शकले ते ताणें केलें. सो दॅट मिन्स आम आदमी पार्टी जे लिडर्स क्रिएट करता, जे MLA आसूं MP आसूं क्रिएट करता, दे वर्क फॉर पीपल. So wherever we are, whether MLA, MP or whatever, understand one thing, we are people centric. We are going to be people centric. We are going to be growth centric. पंजाबान आमी दाखयलें. फर्स्ट जे स्टेट आसा जाणें प्रायवेट सेक्टरा कडल्यान हांगा इंडियन गव्हर्मेंट सगळें प्रायवेटायज करता. आमी प्रायवेट सेक्टरा कडल्यान इलेक्ट्रिसिटी जी सुरू जाला तांणी हें करपाची, जनरेट करपाची, तो प्लांट विकत घेतलो स्टेटान, आनी वी हॅव स्टार्टेड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दॅट. सो दॅट इज द डिफरन्स. That is the difference between Aam Aadmi Party and any other party. And we are going to be part of an alliance. We are part of an alliance which is working towards making others probably like us, or you know, progressive governance that we promise to give you. So wherever we are, whichever place we are, whichever alliance we are going to be the difference maker. We may not be at the helm of affairs, but we are part of affairs, and which is more than important and enough for any voter to decide wisely and vote for us. देव बरें करूं. आनी कोणाक जर कळूं ना हो इंटरव्यू जाल्यार तांणी चाणक्य नीती पुस्तक काडचें आनी वाचचें आनी रेफरन्स टू कॉन्टेक्स्ट घेवचो, आनी अमित कितें सांगता तें कळटलें. एक चाणक्य नीती, एक नीती आनी एक कलियुग नीती, राजनीती हे सगळे मिक्स करून सध्या राजकारण चल्लां. सो तुमी पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. आमचो इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड जालो, ताका लागून आमी 35,000 फॉलोवर्स वगडायले, म्हणून आमी नवीन अकाउंट सुरू केल्लो आसा, गोवा न्यूज हब _GNH. तोय फॉलो करचो आनी तुमचो मोग आमकां दाखयताले पयलीं तसोच कंटिन्यू दाखोवचो. पळयत रावात गोवा न्यूज हब.